सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खड़ी बहुमंगत से गुजरने वाले मोहनाला के आर पार कोई पुल नहीं है। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्राउट मछलियों के लिए मशहूर इस मोहनाला में पानी की सतह हमेशा ऊंची रहती है। लोगों ने कई जगहों पर दरिया के आर पार लकड़ी के आरजे पुल तामीर कर रखे हैं, लेकिन ऐसे पुल हर साल बारिश के दिनों में बह जाते हैं और उसके बाद मामूल की जिंदगी थम जाती है। पंचायत त्रिगाम और मोहमंगत के आखरन, हाड़ी, बाबा, हक, वाडेन, दिल्लू और विलो के अलावा दीगर मकामात के लोगों का कहना है कि मुस्तकिल पुलों के न होने से स्कूली बच्चों की तालीम हफ्तों तक मुतासर रहती है, क्योंकि लकड़ी के नए आरजी पुल बनाने के बाद ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं। माजी में मोहनाला को पार करने की कोशिश में एक माँ बेटी बहकर जान से हाथ धो बैठे थे। यहाँ ऐसे कई हादसात हो चुके हैं, इसलिए लोग यहाँ पुलों की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। से लेके महू तक कोई पुल नहीं है और बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। सबसे दिक्कत हमारी पढ़ाई की दिक्कत होती है। दूसरा नंबर बिजली का दिक्कत है। हम 30 घर कम से कम हाकवाड़ी के नाले में रहते हैं, सड़क के नज़दीक से ज़्यादा दूर में। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और डिस्ट्रिक्ट रामा डीसी से हम उनसे परजोर गुजारिश करते हैं कि हमें एक पुल तैनात किया जाए हाकवाड़ी के नाले में, जो बड़ा अहम है, जिसको पावी से आते हैं बच्चे, पावी नाले से बच्चे आते हैं, हिजवा से बच्चे आते हैं, हाकवाड़ी से बच्चे, दलव से बच्चे आते हैं। इसी पुल से वो स्कूल जाते हैं। यही पुल उनका एक सहारा है। और ब्लॉक खोर शेराबाद पट्टन के नूरीपुरा इलाके में नालों में जमा शुदा आलूदगी से टाइफाइड और चिकन पॉक्स जैसी मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी थी, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अब नूरीपुरा में नालों में JCB मशीनों के जरिए से सफाई और ड्रेचिंग शुरू की गई है, जिसमें मकामी लोगों ने पंचायत बॉडी, BDC खोर शेराबाद और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का शुक्रिया अदा किया है। باقی ام مزید اگر وہ کانس ژھوٹ ووٹ کر گرِ جمع ام خٲطرٕ چھِ اَسہِ تھٲیمٕژ دٔستیاب ریڈ تہِ ڈسٹ بین تہِ سٲلِم کینٛہہ چھُ اَسہِ دٔستیاب تھوٚومُت سُہ گژھِ تِمنٕے منٛز گژھُن نہ کہِ کۄلَن منٛز گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ اَمہِ برونٛٹھ حظ آز چھِنہٕ مُشکلات کینٛہہ آز چھُس بہٕ خاص کر BDC عاشق صٲب تٔمۍ سُنٛد بَڑٕ شُکُر گُزار BDO صٲبُن تہِ شُکُر گُزار سارنٕے مُلٲزمَن ہُنٛد شُکُر گُزار تِمو کوٚر اَسہِ یَتھ منٛز واریاہ قٕسطہٕ پٲٹھۍ مدد کوٚرُکھ اَمہِ کِنۍ ہیٚکہِ أسۍ وٕنکٮ۪س برونٛٹھ پٔکِتھ۔ ندی نالوں میں جو یہ کوڑا کرکٹ جمع ہوتا تھا یا لوگ اس میں ڈالتے تھے کوڑا کرکٹ، اس کی وجہ سے بہت سی گندگی اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلی بار بھی یہاں چکن پاکس پچھلے سال ہوئی تھی، تو اس بار بھی جو لوگ ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے تھے، وہ جو فیور وغیرہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے بہت سے لوگ۔ تو اب ہم نے حکام سے گزارش کی تھی، پنچایت باڈی سے بھی گزارش کی تھی، انہوں نے بھی حکام کے ساتھ مسئلہ اٹھایا، رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ BDC صاحب نے بھی اس میں بہت اپنی کوشش کی، تو آج انہوں نے اس پر کام شروع کیا ہے۔ تو ودن ڈیز انہوں نے کام اب شروع کیا ہے، تو اس میں سے جو کوڑا کرکٹ ہیں وہ نکال رہے ہیں، سلٹ وغیرہ جو ہیں۔ گورنمنٹ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اور خاص کر BDC صاحب اور جو رورل ڈیولپمنٹ، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اب ہم لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو اپنا کوڑا کرکٹ ہے مہربانی کر کے ندی نالوں میں نہ ڈالیں، اس کو اپنے حساب سے سائنٹیفک طریقے سے ڈسپوز آف کریں یا کہیں ڈمپ ایسی جگہ ڈمپ کریں جس سے بیماریاں نہ پھیلیں۔ مگر روز واریاہ جمع امہِ سۭتۍ واریاہ بیمارِ پھہلیمژ ییٚتہِ پنٛنِس گامَس منٛز، بَچہِ گٔے بٮ۪مار اَمہِ برونٛٹھ وٕنکٮ۪س چھِ واریاہ تَپھ پھہلیمٕژ سٲنِس گامَس منٛز، تہٕ وجہ چھُ یَتھ منٛز وٕنکٮ۪س کۄلہِ منٛز یِم کیٖڑٕ کوڑ ترٛوومُت یِمو۔ أسۍ چھِ کَران گُزٲرِش سارنٕے یِمن اَتھ گوٚژھ نہٕ ترٛاوُن یہِ کیٖڑٕ کوڑ کینٛہہ۔ پنچایت باڈی کوٚر وٕنکٮ۪س اَتھ پٮ۪ٹھ قدم، تہٕ BDC تِمو سۭتۍ کوٚر اَتھ واریاہ وٕنکٮ۪س کٲم چلاوان، تہٕ أسۍ چھِ تِہِنٛدۍ شُکُر گُزار۔